कृष्णाय गोविंदाय गोपीनाथाय ओम उदिष्ट पुरुषे गंधमेषु भयमे समुपस्थितं यशक्कमसक्कहं दं दुर्गे भगवति समय स्वाहा ओम उदिष्ट पुरुषे गंधमेषु भयमे समुपस्थितं यशक्कवर्धनं परवाद भगवन्नाद वृत्रवचममृतात् स्वाहा इदं शिवाय ओम ओम रुद्रवीर महाविष्णु गणन्दं सर्वदोषाः नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युनमानं मृत्युमृत्युनमाम्यं स्वाहा ओम मृत्युमृत्युनमाम्यं स्वाहा तस्य स्यान्ति प्रयच्छदो एकाहुतविभावं नो सकम हुम दुम दुर्गे भगवति समय स्वाहा भगवति समय स्वाहा ओम गणेश भयमे समुपस्थित हुम दुम दुर्गे ओम उदिष्ट पुरुषे गंधपेशि भयमे समुपस्थितं यशक्कवशक्क हुम दुम दुर्गे ओम उदिष्ट पुरुषे गंधपेशि भयमे ओम उदिष्ट पुरुषे गंधपेशि भयमे समुपस्थितं यशक्कवशक्क हुम दुम दुर्गे परापतम सुवर्णापराधत ये वस्यम विघ्नावहाय ओम पूर्णागते परापतम सुवर्णापराधत ये वस्यम विघ्नावहाय सततम स्वाहा ओम पूर्णागते परापतम सुवर्णापराधत ये वस्यम विघ्नावहाय सततम स्वाहा भंजनगरस्थ गीताभवन ठारे श्रीकृष्ण जन्म और नंदोत्सव पालन होइछि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भंजनगर सहर भेजिपुर रोड मुख्य सड़क पाखरे थिबा बहु पुरातन वैदिक अनुष्ठान गीताभवन आज महान पवित्र दिन में श्रीकृष्ण जन्म और नंदोत्सव को महा आनंद उल्लास पालन कर आज अगस्ट मास 16 तारिख शनिवार 2025 दिन भंजनगर LIC कॉलोनी पार्श्वगढ़ बहु पुरातन सनातन वैदिक धार्मिक अनुष्ठान गीताभवन में उक्त अनुष्ठान सभापति श्री परशुराम स्वाई और संपादक श्री रामानंद पात्र संपूर्ण सहयोग में पालित होइछि श्रीकृष्ण जन्म और नंदोत्सव कार्यक्रम सहित समूह जनता सहित अन्नप्रसाद सेवन कार्यक्रम। सनातन हिंदू धर्मशास्त्र रीतिनीति अनुसार गीताभवन ठारे भगवान श्रीकृष्ण जन्म होम यज्ञ नंदोत्सव सहित अन्नप्रसाद सेवन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। आज होम यज्ञादि कार्य कर्ता रूपे उक्त अनुष्ठान श्री मुरलीधर पंडा और सहधर्मिणी श्रीमती संगीता पंडा दायित्व निर्वाह कर शेष अनुष्ठान समूह सदस्य साधारण जनता उपस्थित
ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଞ୍ଜନର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦନ କୁମାର ନାୟକ ଓ ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳମଣି ବିଶୋଇ ଯୋଗଦାନ କରି ଗୀତା ଭବନରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସାମୂହିକ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରସ୍ଥ ଗୀତାଭବନଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମୋ ନମଃ। ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ଭେଜିପୁର ରୋଡ୍ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ ବୈଦିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୀତାଭବନରେ ଆଜି ମହାନ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଓ ନନ୍ଦୋତ୍ସବକୁ ମହା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖ ଶନିବାର 2025 ଦିନ ଭଞ୍ଜନଗର LIC କଲୋନୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗଳିରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୀତାଭବନରେ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରାମାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଓ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମୂହ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଗୀତାଭବନଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ, ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ସହିତ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ହୋମ ଯଜ୍ଞାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମୂହ ସଦସ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦନ କୁମାର ନାୟକ ଓ ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳମଣି ବିଶୋଇ ଯୋଗଦାନ କରି ଗୀତାଭବନରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସାମୂହିକ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ओम उग्रवीर महाविष्णु वरदं सर्वदोषाः नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युर्मोक्षं स्वाहा। ओम उग्रवीर महाविष्णु वरदं सर्वदोषाः नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युर्मोक्षं स्वाहा। ओम उग्रवीर महाविष्णु वरदं सर्वदोषाः नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युर्मोक्षं स्वाहा। ओम उग्रवीर महाविष्णु
ज्वलन्तं सर्वतोमुखाः नृसिंहं भीषणं भक्षं मृत्युमृत्युनाम्यहं स्वाहा ॐ उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखाः नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युनाम्यहं स्वाहा ॐ उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखाः नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युनाम्यहं स्वाहा ॐ उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखाः नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युनाम्यहं स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखाः ॐ उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखाः नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युनाम्यहं स्वाहा ॐ उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखाः नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युनाम्यहं स्वाहा ॐ उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखाः नृसिंहं भीषणं भद्रं प्रांजलि हम फूल छुअंतु फूल धरंतु यज्ञेन यज्ञं मदयं तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे सद्याः सन्ति देवाः पुराणाधिराजाय प्रशस्य चाइले नाराबलं चन्द्रबलं तदेव दैवबलं चन्द्रबलं तदेव लक्ष्मीपते तान्त्रिजुगं स्मरामि ब्रह्मा मुरारि शनिराहु केशव ओम वंदेहं हीनकरमा तव कृतकर्णे पीतबद्धौ प्रदीप्तौ ध्यानं ज्ञानं च नास्ति तव चरणसेवा पीतये जातमूढं पापाति कर्मजाले पतति मति सदा प्रार्थये दीनबन्धु त्राहि त्राहि त्वमेव तव चरणसेवा वासुदेवं नमामि काय नित्यं महेशं भजत गिरिभं चारुचन्द्रावतं स रत्नाकरपं जलाङ्गं परशुमुखवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृतेर्वसानं विश्वाद्य विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं उद्यतकोटिदिवाकराभमणिभं शङ्खं गदा पङ्कजं चक्रं बिभ्रतिमिन्दिरा वसुमती संशोभिपाशोदयं कोटिराङ्गदहारकुण्डलधरां पीताम्बरं कौस्तुभं दीप्तं विश्वधरं स्ववक्षसि लसस्रिवक्षचिह्नं भजे रामलक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापते सुन्दरं काकुस्थं करुणानवगुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसद्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं आवहितजलदेभ्यो तव चरणारविन्दजुगळे ध्यान मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। ओम स्वस्ति 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणायिति समर्पयामि। हरि ओम तत्सत्। ओम
दीर्घायुर प्रतिहतं बलबीर्य समन्वितां धनधान्यं धराधर्मं कीर्तिमायुष श्रियं दुर्गां महालक्ष्मी प्रयच्छतु शान्ति शान्ति मंगलमे अस्तु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः।